Hello, so guys, sila ako mitun gomba ben nolukola pa video ek tangkong bamabita ko video sam narelo ko tuilo pa skim pa kala du bilang supak kalik pola mobil sam la pak poro na supak protomote odok yare logote ngo supak apu pa hijila helen poro pa atar kilisam ngo supak silencer soke era podung odok apu kala du bilang semu pa supak panita na pangkarok pitarang ngola pagla dung Irikan noko kanan. Pusa bilar. Supango hesam kadung era raso asa ladung kokang puyalek la letunga endak odok bem supak sek ladung odok bem diesel koki supang mopula dung apeng kalaye supak connecting rod supak bala dag boil dungai adam supak syringe maril dung jeneke olog jimane time lagil nolaye imane be jimane mihi hoi imane misinde fridak odok misinda sinda mane jatai hard gormang gorom gormang bem share bearing do sin mane iman heri hobona lage ekdom mane mihi logabo lage tayam dem extra bla alen ge sambum extra pa mane bum sainda mari panam pidak odok apnga sammu pa kalaye ngok video ngam Supak piston se dagi boila dung oko karonok sampai dagi boi penam bigaji ngosupang ngolubia ide jitu niki time gesket de milimun sumang ek tangko horjin le orok tin tangko mane relik kuna ma size de milimang etu kane ide ek side la piston do ke reaction dung adam pila mane idem pa dag boi penam pidung mesin se manying mosimo kam dak mekanik da mane be sampai mosoi bitak kam na sampai horu dangor amna lupanam pidak bona horu dangor milaila mane size milima na size minimal sampai mane piston de side dung ko time gesket dem bang mane eta hir poniar mane dingabla letu tate ngogom paisu je etu mane time gesket tu infection etu kane piston to dagi hoise amna ngolulado বন্ধুসকল মই ভিডিঅ' চাম ভিডিঅ'কল সমাপ্ত হ'ব সৰকে কালং মালক সুৰমলা লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব জনাই থাকক মই ভিডিঅ'কলক ভিডিঅ' চাম সমাপ্ত